गांव के स्कूल के पीछे एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसकी मिट्टी अभी ताज़ा थी और उसकी दीवारें गर्दो गुबार से ढकी हुई थी। सुबह की तेज धूप में गांव के लोग वहां जमा हो गए। बच्चे हैरत और खौफ के आलम में थे, जबकि बड़ों के चेहरों पर तशवीश नुमाया थी। गड्ढा आधा खुला हुआ था और उसके अंदर से एक अजीब व पुरस्रार सा साया दिखाई दे रहा था। ऐसा साया जो ना समझ में आता था और ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता था। जैसे ही लोग करीब बढ़े, एक बुजुर्ग शख्स का पांव फिसला और वो गड्ढे के किनारे से लड़खड़ा गया। उसकी चीख ने पूरे मजमे को दहलाकर रख दिया और खौफ की एक लहर फिजा में फैल गई। इसी दौरान एक छोटा बच्चा गड्ढे के करीब खेल रहा था कि अचानक उसका पांव नरम मिट्टी में धंस गया, जैसे कोई चीज अंदर से उसे अपनी तरफ खींच रही हो। लोगों की आंखों के सामने बच्चे का जिस्म झटकों से हिलने लगा और उसके हाथ बेबसी से फिजा में लहराने लगे। गड्ढा इस कदर गहरा और तारीक था कि अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, बस एक अजनबी साये का एहसास था, मगर वही साया सबके दिलों में दहशत भरने के लिए काफी था। एक बूढ़ी औरत पीछे खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसके हाथ मुंह पर थे और आंखों में हैरत, खौफ और बेयकीनी साफ झलक रही थी। लोग एक दूसरे पर चीख रहे थे, कुछ पीछे हट रहे थे और कुछ बच्चे छतों के किनारों से ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। अचानक गड्ढे के किनारे रखी एक पुरानी बांस की लाठी अंदर जा गिरी, जिससे गर्दो गुबार फिजा में फैल गया और साए में मजीद हरकत का एहसास हुआ, जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने की कोशिश कर रही हो। एक नौजवान लड़का भी गड्ढे के करीब आया, मगर उसका तवाज़न बिगड़ गया और उसकी चीख ने सबको मजीद खौफजदा कर दिया। गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई शय हरकत में हो। लोग सकते में थे। औरतें दुपट्टों से मुंह ढांपे खड़ी थीं, मर्द घबराहट के आलम में इधर उधर देख रहे थे और बच्चे खौफ से पीछे हट रहे थे। हर लम्हा पहले से ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। गड्ढे के साये में हल्की सी हरकत ने सबको यकीन दिला दिया कि यहाँ कुछ गैर मामूली और हौलनाक मौजूद है, और ये मंजर गांव के लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। जैसे ही गांव के लोग पहले मंजर के सदमे से संभलने की कोशिश कर रहे थे, गड्ढे के साये में हल्की सी जुम्बुश नजर आई, गोया अंदर से कोई और शय बाहर आने वाली हो। बच्चे घबराकर पीछे हटने लगे, कुछ लोग बेख्तियार चीख उठे और पूरे गांव की फिजा खौफ और बेयकीनी से भर गई। एक नौजवान लड़का, जो पहले गड्ढे के किनारे से लड़खड़ाया था, दोबारा आगे बढ़ा, मगर उसके कदमों तले मिट्टी हिलने लगी। ये मंजर देखकर लोगों के चेहरों पर दहशत और हैरत मजीद गहरी हो गई। इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत एक बच्चे को खींचकर दूर ले जाने लगी। उसका पूरा वजूद घबराहट से कांप रहा था और देखने वाले इस मंजर पर मजीद हैरान रह गए। अचानक गड्ढे के अंदर से हल्की सी आवाज उभरी, जैसे कोई चीज हरकत में हो। सबकी नजरें उसी सिमत जम गईं, आंखें हैरत से फैल गईं और खौफ फिजा में फैल गया। एक छोटी बच्ची, जिसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख ने सबको और ज्यादा घबराहट में डाल दिया। लोग उसकी तरफ दौड़ने लगे, कुछ पीछे हट गए और फिजा गर्दो गुबार और धूप के जर्रात से भर गई। इसी हंगामे में एक नौजवान आदमी गड्ढे के किनारे से फिसल गया। उसकी चीख ने सबका खून जमा दिया। लोग उसे बचाने के लिए लपके, मगर खौफ के बायस कोई पूरी तरह करीब न जा सका। गड्ढा अब पहले से ज्यादा तारीक और पुरस्रार महसूस हो रहा था। एक बुजुर्ग शख्स गड्ढे के किनारे झुककर अंदर देखने लगा। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, जबकि पीछे खड़े लोग सहमे हुए थे। बच्चे चीख रहे थे, औरतें दुपट्टों से मुंह ढांपे खड़ी थीं और मर्दों के चेहरों पर शदीद घबराहट नुमाया थी। अचानक गड्ढे के साये में मजीद हरकत हुई, जिससे सब पर खौफ तारी हो गया। एक और नौजवान तवाज़ुन खो बैठा। उसके जिस्म की बेकाबू हरकत ने मंजर को और भी हौलनाक बना दिया। मिट्टी और धूप के जर्रात फिजा में बिखर रहे थे, चीखें गूंज रही थीं और हर चेहरा खौफ, सदमे और बेयकीनी की तस्वीर बना हुआ था। यूं लग रहा था जैसे गड्ढे के अंदर छुपा राज किसी भी लम्हे जाहिर होने वाला हो, और ये मंजर गांव के लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। जैसे ही गांव के लोग पहले दो हिस्सों के सदमे और घबराहट से संभलने की कोशिश कर रहे थे, गड्ढे का साया अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और शदीद महसूस हो रहा था। हल्की सी जुम्बिश और तारीक इशारों से यूं लग रहा था कि अंदर से कोई बिल्कुल गैर मुतवक्का चीज बाहर आने वाली है। एक नौजवान लड़का, जो पहले गड्ढे के किनारे से गिरता दिखाई दिया था, अब कुछ और करीब आ गया और उसके कदमों के नीचे मिट्टी के जर्रात हिलने लगे।
یہ منظر دیکھ کر لوگ مزید خوف میں مبتلا ہو گئے۔ بچے پیچھے ہٹنے لگے، کچھ عورتیں دوپٹوں سے منہ ڈھانپ کر چیخنے لگیں، اور پورے گاؤں کی فضا حیرت اور دہشت سے بھر گئی۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت ایک بچے کو کھینچ کر دور لے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور جسم مکمل گھبراہٹ میں تھے، اور پیچھے کھڑے لوگ یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ اسی لمحے گڑھے کے اندر سے ہلکی سی آواز ابھری، جیسے کوئی شے حرکت کر رہی ہو۔ سب کی نظریں اسی سمت جم گئیں، آنکھیں پھیل گئیں اور چہروں پر خوف نمایاں ہو گیا۔ ایک چھوٹی بچی جو گڑھے کے قریب کھیل رہی تھی، اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور مٹی سے اٹ گیا۔ اس کی چیخ نے سب کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے، کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور فضا میں گرد و غبار اور دھوپ کے ذرات پھیل گئے۔ اسی دوران گڑھے کے اندر ایک اور سائے اور حرکت کا اشارہ ملا، جیسے اندر سے کوئی حقیقی اور خطرناک چیز باہر آنے والی ہو۔ کچھ لوگ آگے بڑھنے لگے اور کچھ مزید پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا گڑھے کے کنارے سے پھسل گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے قابو ہو گئے اور اس کی چیخ نے سب کا خون جما دیا۔ لوگ اسے بچانے کے لیے لپکے، مگر خوف کے باعث کوئی پوری طرح قریب نہ جا سکا۔ گڑھا اب مزید تاریک اور پراسرار لگ رہا تھا۔ بچے چیخ رہے تھے، عورتیں دوپٹوں سے منہ ڈھانپے کھڑی تھیں، اور بوڑھی عورتیں پیچھے سے یہ منظر دیکھ کر حیران اور خوف زدہ تھیں۔ گڑھے کے سائے میں اب ایک انجان شکل اور حرکت واضح ہونے لگی، جس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ Hello, we are excited to show you our native speech capabilities. جب گاؤں کے لوگ ابتدائی صدموں اور گھبراہٹ سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے، گڑھی کا سایہ اب پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر سے کوئی بالکل غیر متوقع اور خطرناک چیز نکلنے والی ہو۔ پورے گاؤں کی فضا تناؤ اور دہشت سے بھری ہوئی تھی۔ ایک جوان لڑکا جو پہلے گڑھے کے کنارے کھڑا تھا، اب مزید قریب آ گیا۔ اس کے قدموں تلے مٹی اور گرد اڑ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر لوگوں میں خوف اور بڑھ گیا۔ بچے پیچھے ہٹ رہے تھے، کچھ عورتیں دوپٹوں سے منہ ڈھانپ کر چیخ رہی تھیں، ایک بوڑھی عورت ایک بچے کو کھینچ کر پیچھے لے جا رہی تھی، اور ہر چہرے پر صدمے اور خوف کے تاثرات واضح تھے۔ Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. اچانک گڑھے کے اندر سے ہلکی سی حرکت اور آواز آئی، جیسے کوئی زندہ یا ماورائی چیز حرکت کر رہی ہو۔ سب کی نظریں وہیں جم گئیں، آنکھیں پھیلی ہوئیں اور منہ کھلے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی لڑکی جو گڑھے کے پاس کھیل رہی تھی، اس کا دوپٹہ سر سے پھسل کر مٹی میں گر گیا، اور اس کی چیخ نے ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، گرد و غبار اور دھوپ کے ذرات فضا میں پھیل گئے۔ پسینے، خوف اور حرکت کے امتزاج نے پورے منظر کو نہایت شدید اور حقیقت کے قریب بنا دیا۔ پھر ایک اور چونکا دینے والے لمحے میں گڑھے کے اندر سے ایک گہرا سایہ اور پراسرار سی شکل ابھرتی دکھائی دی، جیسے کوئی نہایت خطرناک چیز باہر آنے والی ہو۔ سب لوگ صدمے اور بے یقینی میں منجمد ہو گئے۔ کنارے پر کھڑا ایک جوان اپنا توازن کھونے لگا۔ اسی دوران ایک عورت اور ایک لڑکا پھسل کر گڑھے کی طرف گرنے لگے۔ لوگ انہیں بچانے کے لیے چیخنے لگے۔ بچے دوڑ رہے تھے، عورتیں اور مرد گھبراہٹ میں تھے، اور گڑھے کا سایہ پہلے سے زیادہ گہرا اور پراسرار ہو چکا تھا۔ آخری لمحات میں پورا گاؤں خوف، حیرت اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا، اور گڑھے کا راز سب کو اگلے خوفناک انکشاف کی طرف کھینچ رہا تھا۔ جب گڑھے کے اندر سے اٹھنے والی وہ گہری، ٹھنڈی اور بھاری ہوا پورے میدان میں پھیلی، تو گاؤں کے لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وقت چند لمحوں کے لیے رک گیا ہو۔ ہر چہرہ سن ہو چکا تھا، اور ہر آنکھ اس اندھیرے گڑھے پر جمی ہوئی تھی، جہاں سے اب صرف مٹی نہیں بلکہ ایک پرانا، دبا ہوا اور خوفناک راز باہر آنے والا تھا۔ جو دو آدمی پہلے گڑھے میں گر چکے تھے، وہ آدھی مٹی اور پسینے میں لت پت تھے۔ ان کی سانسیں تیز اور آنکھوں میں ناقابل بیان دہشت تھی۔ جب انہوں نے کانپتی آواز میں کہا کہ اندر کچھ ہے، زندہ یا مردہ معلوم نہیں، تو عورتیں زار و قطار ہونے لگیں۔ کچھ نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، کچھ نے آنکھیں بند کر لیں، اور کچھ بس کھڑی کانپتی رہیں۔ اسی دوران گاؤں کے بزرگ آگے بڑھے اور بتایا کہ یہ گڑھا عام نہیں بلکہ وہی جگہ ہے جہاں برسوں پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ذکر کرنا بھی منع سمجھا جاتا تھا۔ یہ سنتے ہی مجمع پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ جب مزید مٹی ہٹائی گئی تو گڑھے کے اندر ایک پرانی ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ساخت نظر آئی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر کچھ دفن کیا ہو۔
اس سے बंधी हुई गल सड़ी रस्सी हवा के झोंकों से हिल रही थी और लोगों के दिल मजीद दहला रही थी। एक जवान ने हिम्मत करके अंदर टॉर्च डाली तो जो मंजर सामने आया उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इंसानी हड्डी का टुकड़ा, पुराना कपड़ा और एक छोटी सी जूती जो किसी बच्चे की लगती थी। ये देखते ही औरतों की चीखें बुलंद हो गईं। कुछ मर्द वहीं बैठ गए और एक मां सर पीट कर रोने लगी क्योंकि वो जूती बिल्कुल उसके बच्चे की जैसी थी जो बरसों पहले लापता हो गया था। अब सबको अंदाजा होने लगा कि ये गढ़ा नहीं बल्कि एक दफनशुदा सच है, एक ऐसी कहानी जो बरसों मिट्टी के नीचे छिपी रही थी। रफ्ता रफ्ता हकीकत सामने आई कि बरसों पहले एक बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाकर कुछ लोगों ने मिलकर जुल्म किया और उसे खामोश करने के लिए यहीं दफन कर दिया। ये सुनकर लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए क्योंकि इस जुर्म में शामिल अफराद के घर आज भी इसी गांव में मौजूद थे। एक बूढ़ा आदमी अचानक जमीन पर बैठ गया और रोते हुए एतराफ़ किया कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था, मगर खौफ ने सबको खामोश रखा। पुलिस आई, शवाहिद निकाले गए और जगह एक जुर्म गाह बन गई, मगर गांव के लिए ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि ज़मीर का बोझ था। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव पहले जैसा न रहा, गड्ढा भर दिया गया, मगर कहानी हर दिल में जिंदा हो गई। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया कि इस बच्चे की याद में एक निशानी बनाई जाएगी ताकि सबको याद रहे कि खामोशी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सच चाहे जितना भी दफन हो एक दिन ज़मीन खुद उसे बाहर निकाल देती है।